Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me Vidhi. Let's take a look on today's headlines. Budget session of Goa Assembly began on Monday by address of Governor Bharat Veer Vanchu. Newly built 100-bedded ESI hospital at Margao inaugurated at the hands of Oscar Fernandez. Goa Mining People's Forum threatened to intensify their agitation if proper decision is not taken on mining by March 15th. And now the news in detail. The budget session of Goa Assembly began on Monday by the address of Governor Bharat Veer Vanchu. Governor said that centre earned a lot on Goan mining but did not support the state in crucial time. He further said that the new government at the centre after the Lok Sabha election will definitely support Goa in resolving the mining issue. As you are aware, the ban on mining by Honorable Supreme Court has put a severe strain on the revenues of the state, apart from affecting the livelihood of close to 1.5 lakh people who are dependent on the mining sector directly or indirectly. The loss to the state economy is estimated to be around 20% of the GSDP. In absolute terms, it works out to over rupees 8,700 crores at current prices of 2013-14, whereas the state exchequer has suffered a direct and indirect revenue loss of around rupees 2,000 crores as on date. My government has taken various measures to address this unprecedented economic impact on account of the ban on mining. In order to provide succor to the mining affected people, an umbrella scheme called Welfare of Mining Affected People is being implemented. In addition, through other flagship schemes like Dayanand Social Security Scheme, Ladli Lakshmi and Griha Aadhaar, extra focus is being given to the mining affected areas, thereby addressing the socio-economic desperation brewing in these areas. My government also took steps to raise the road tax for the trucks involved in mining, thereby providing relief to truck owners. The banking sector, including cooperative banking, is facing tremendous stress on account of the advances made to various sectors of the mining sector, turning into non-performing assets, thus forcing lending institutions to go for coercive measures. Due to the intervention of my government, the financial institutions have taken a lenient approach and desisted from taking harsh measures against the borrowers. My government is holding decisions with banks to work out a relief package for mining affected borrowers. My government has time and again appraised the central government of the gravity of the situation in terms of its impact on the economy of the state in general and on the lives of the people in particular, and has requested for financial assistance. However, despite our best efforts, central government failed to react in any positive way, even though it has been the biggest beneficiary of iron ore mining and its export from Goa in the past, when mining activity was in full swing. I sincerely hope that the new government, which will be formed after the ensuing general elections to the Lok Sabha, will lend a helping hand to the state in its hour of need by extending a liberal financial package to compensate the losses suffered by the state. Considering the changing economic and industrial scenario, the investment policy of 2003 requires to be modified to adapt the dynamics of ever-changing trade. The draft policy is in the final stages and shall be notified soon. I am certain that all these initiatives will transform the business environment of Goa and provide sustainable employment to the people of Goa. Honourable members, world over the name of Goa is synonymous with tourism. It has been the backbone of the state's economy for a long time. Realizing the importance of quality tourism infrastructure
infrastructure in ensuring sustainable growth of the industry, the government designated Goa Tourism Development Corporation Limited as a special purpose vehicle for undertaking tourism infrastructure related projects in the state. This has led to fast-tracking the development of tourism infrastructure. Currently, there are 55 tourism-related projects which are in various stages of development. 13 project management consultants have been employed by Goa Tourism Development Corporation Limited. Each taluka in the state has been allotted a project consultant who will identify the tourism infrastructure projects which have to be undertaken in the taluka in consultation with the local stakeholders and elected representatives. As a result, several projects which were languishing with the department have got a new boost and have been put in the fast track mode. Newly built 100-bedded ESI hospitals at Margao, Goa was inaugurated at the hands of Labour and Employment and Road Transport and Highway Minister Oscar Fernandez, Chief Minister Manohar Parrikar, Labour and Employment Minister Avartino Furtado, ex-CM Digambar Kamath, Margao Municipal Corporation Chairperson Dayanand Deolkar and other dignitaries were present. Mandar Nayak reports from Margao. We had made two requests. One is for the hospital and another is for the medical college. And then we had taken a policy decision that at least we will be able to offer one medical college where we have medical hospitals for the benefit of the people. तब तो एक कंडीशन डाले. दूसरे second condition, the state government has to give us 25 acres of land. Since the land was not made available, we could not provide this facility. So whenever you are ready with the 25 acres of land, we will try to keep up our pledge to provide you a medical college. हॉस्पिटल महत्वाचे आसा कारण गोयचे सगळे जे ESIचे पेशंट्स आहा बरीच मोठी संख्या 1.5 लाखा वयर IPs ESIचे रजिस्टर्ड आसा आनी म्हाका दिसता ह्या IPs आयज खऱ्या अर्थान VIPs जाल्ल्या. रोखडेच हांव अपेक्षा करता की येणारे सरकार जे आसा ते आमी नॉर्थ गोंयानूय एक हॉस्पिटल ESIचे वी हॅव रिक्वेस्टेड यू नो कोंकणी नॉर्थ गोंयानूय ESIचे हॉस्पिटल मागला इफ सो नॉर्थ गोंय ESIयूय आमकां हॉस्पिटल दुसरें एक दितले अशी हांव अपेक्षा करता. आनी ह्या ESI हॉस्पिटलाक ज्या ज्या लोकांनी स्टार्ट करपाक मदत केली त्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता. हांगा बसलेले आमचे खासदारूय आसा बाबा शंतराम नायक, तांच्यांनी पॉझिटीव गजालीक सदांच सपोर्ट दिला आनी हाज्या फुडें दितलो अशी अपेक्षा करता. आय होप दॅट इज नॉट टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन. सो with this I again thank everybody and say that this hospital will be a model hospital for the ESI in the state and in the country. ह्या हॉस्पिटला विशीं म्हाका पयलीं पासून एक आत्मीयताय आसताली आनी हांव सदांच चवकशी करतालो हें हॉस्पिटल खंय पावता म्हणून. कांय म्हयने पयलीं स्वता हांवें विजीट करून ह्या हॉस्पिटलचो एसेसमेंट केलो आनी चडांत चड बेगीन ताजें उद्घाटन जावचें हें म्हाका दिसतालें. एक गजाल हांव तुमकां सांगता की अशें जर ह्या फंडिंगाचे जर 8 वांटे केले जायत 7 वांटे सेंट्रल गव्हर्मेंट पे करता, 1 वांटो स्टेट गव्हर्मेंट. ही अशी स्कीम आसा. पूण नॉर्मली ESI हॉस्पिटल इज कन्सिडर्ड एज ए सेंट्रल गव्हर्मेंट बेबी. पूण दोगांच्या सहकार्यान स्टेट गव्हर्मेंटच्या सहकार्यान आनी दोगांच्या सहकार्यान हें जाता. बरी गजाल मडगांव शहराच्या दृश्टींतल्यान की एक प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट हो आज आमी इनॉग्रेट करता. Most of the political leaders have started feeling unsecured as the Goa Mining People Forum have started receiving good response for their meetings. Hence, the political leaders are making baseless statements. Goa Mining People's Forum has condemned all such statements made by the politicians.
Further, the forum has threatened to intensify their agitation if government does not take proper decision pertaining to mining by March 15th. Governor of Goa Mining People's Forum, Suhas Nayak, gave more information to the media. Yashwant Parab reports from Panjim. प्रेस मीट इतल्या ताकतिकेन घेवपाची गरज म्हटल्यार तुम्ही जाणात की काल एक रिपोर्ट आयलो प्रेस मिडियान की गोवा मायनिंग फ्रंट राजकीय खेळी खेळपाक सोदता म्हणून आनी कम्युनिस्टांचे राजकारण गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान आसा म्हणून पयले सुवातेर हांव क्लियर करपाक सोदतां की गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट हो एक रेनबो कोएलिशन प्लॅटफॉर्म आमी जी पदयात्रा काडिल्ली लोकांचो उत्स्फूर्त पाठिंबो आमकां मेळिल्लो आनी हो पाठिंबो पळोवन हो लोकांचो तेंको पळोवन म्हाका दिसता कांय राजकीय पक्षाचे फुडारी आसात तांच्या पांया पोंदची जमीन हालपाक लागलेली आसा आनी उठसूट बेताल वक्तत्व करतात डेरोगरी स्टेट्समेंट काडटात ताजो निषेध गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट करता आयज गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी सगळ्या पिडेस्तांचो एक मंच जावन आसा आमी टिका जर बिचोलेच्या मैदानाचेर केल्या ती टिका न्ही तो आमचो शीण सुप्रीम कोर्टान जेन्ना हियरिंग जातालें हे केसीचे तेन्ना सुप्रीम कोर्टान स्वता सांगला की आमी शाह कमिशन रिपोर्ट वी आर नॉट टचिंग सेजा गोवा स्टरलाइट रिसोर्सीस आणि हेर कंपनीनी मायनिंगच्या कामगारांक ले ऑफ करपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक किजिलां घातली आणि कित्याक तांकां आमकां तोंड दिवचें पडलें आणि आफ्टर फायटिंग दीस बॅटल वी हॅव वन दीस केसीस नॉट मिस्टर प्रमोद सावंत दिस वी वॉन्ट टू मेक इट व्हेरी क्लियर आसा ती ट्रक वाल्यां पर्यंत पावपाक जाय बँकेचो लोन इन्स्टॉलमेंट क्लियर करपा खातीर न्ही because Congress has also failed to deliver justice to the people of Goa. आम्ही सरकाराक 15 मार्चाची मुदत दिल्ली आसा आणि 15 मार्च 2014 म्हणसर हो प्रश्न सुटावे जाले ना सरकारान गोंय सरकारान येस जे दस्तावेज सुप्रीम कोर्टान दिवपाक जाय ते फायल्स केले ना जाल्यार आम्ही नॉर्थ गोवान जे आंदोलन केला तशेंच साउथ गोवान आंदोलन करतले आणि वेळ पडल्यार गोंय बंद करपाची शिटकावणी माणावळ आम्ही काढलेली आसा हे सांगपा खातीर आयचो प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही हाडला. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, (25x) conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजी भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड
कांकणा पाटली पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अनगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. अंकल आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. Welcome back. Goa Assembly budget session was initiated on Monday. All the ministers came to attend this assembly session by their government vehicles, whereas MLA Vishnu Wagh came with rented bike to the assembly. When inquired about this to Vishnu Wagh, he said that Chief Minister has confiscated his vehicles. Therefore, he had to hire a bike to reach to the assembly session. He even said that he is not dependent on government funding or government vehicles for travelling. My lifestyle not like a 5-star, rather it is very simple, he added. Yashwant Parab reports from Porvaram. विधानसभेचे अधिवेशन आयच्यान सुरू जाता आणि ह्या विधानसभेर वचपा खातीर हांव खास आतां कदंबा बसीन हांगा येयलो, बस स्टँडार देंवलो आणि आतां मोटरसायकल पायलट घेवन हांव सचिवालया कडेन वयता. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कला अकादमीचें अध्यक्षपद आणि ESCचें उपाध्यक्षपद काडलें. हांवें रोखड्योच दुसरे दिसा सरकारी गाडयो आशिल्ल्यो त्यो परत केल्यो. विष्णू वाघ सरकारच्या आदाराचेर अवलंबून ना. म्हजे कडेन जरी म्हज्यो गाडयो नासल्यो तरी हे जे आमचे सार्वजनीक सेवा करपी पायलट आहा, रिक्षावाले आसा, टॅक्सीवाले आसा, ते सगळे आमचेच भाव आनी ते दाखोवपा खातीर ताका मुद्दाम की तुवें गाडयो जरी काडल्यो तरी हांव कोणाच्याय बरोबर येवपाक शकता हें दाखोवपा खातीर आज हांव मोटरसायकली वयल्यान एसेंब्लीन वयता. कित्याक पदां काडटा ते पदां तुमची कित्याक ते ताका विचारात, हांव कितें सांगू. तुमी कितें अशें सरकारा अगेन्स्ट ते ताका विचार, ताका खबर आसतलें. पद दिवप त्याचो अधिकार, काडप त्याचो अधिकार, म्हाका कांय पडूना. विष्णू वाघाक हांव 5-स्टार लायफस्टायल म्हाजी न्ही, म्हाजी लायफस्टायल सिंपल. तो म्हाका कितेंय चलता, ताणें काडून जाल्यार दवरूं, म्हाका पडूना. तुम्ही आनी एक्शन प्लॅन बी केला की ना आतां एसेंब्ली सुरू जाता न्ही, एसेंब्लीन पळोवया. सतावणूक चल्ल्या तेजेर ना ना सतावणूक म्हाजो व्यक्तिगत प्रश्न हांव व्यक्तिगत लडटलो. हांव लोकांच्या हिता खातीर आवाज उठयतलो. टॅक्सीवाल्यांचेर पयर टॅक्सीवाल्यांक जे मारपीट केल्या आनी हें केलें तेज्या बद्दल सरकार कांय उलयना, फकत वयल्यान दिशाभूल करता लोकांची. ओला कॅब बंद केल्या म्हणून. ओला कॅब अजूनय ऑनलायन नोंदणी चालू आहा ताची. काल जालां फटींग म्हणून लोकांक कित्याक सांगतात, कांय गरज ना सांगपाची. स्लो चला आमी आतां फाटीं कारण कांय ना रे, म्हजे कडेन व्हेकल ना. सरकारान पयर सरकारी व्हेकल काडून घेतल्या, म्हाका कांय बिगडना. येदो व्हडलो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आहा. बांबोळेच्यान हांव कदंबान आयलो हांगा बस स्टँडार आनी परवरी हांगा डायरेक्ट बस ना म्हणटकच हें धरली. हां
डेली असो जावं बाकीचे खूब आहा न्ही हें ना जाल्यार मागीर रिक्षा बाकीचें कितें आसूं सरकार निषेध बी कितें काय फक्त काढलं निषेध ना रे बाबा म्हाका एसेंब्लीन पावूं जाय कशाय भशेन म्हाका कितें आहा सरकाराक दिसता कदाचित व्हेकल काडली म्हणजे विष्णुवाक एसेंब्लीन पावचो ना काय म्हणून चुकीची समजूत म्हाका म्हजी लायफस्टायल सिंपल. Margao police registered criminal cases against MLA Vijay Sardesai and Alex Reginaldo for obstructing police in discharging their duties even as the police moved in to stop music at Fatorda Carnival Bash on Sunday. Congress President John Fernandez alleged that with the support of police officials, Chief Minister have lodged a false case against these two MLAs. MLA Alex Reginald said that this is a clear-cut attempt by the government to silence the opposition on the eve of the assembly session. Mandar Nayak reports from Margao. कार्नावाल चलता ते प्रोग्रामाचे जो प्रोग्राम 12 बंद जावपा जावो तो लाउड स्पीकर 12 वरां जावन 15 मिनटां पासून जाल्ली आनी ताणें तांकां सांगलेलें पुलिसेक आमी साऊंड सिस्टम बंद करता म्हणून. आमच्या आमदारांचेर एक तो आमचो रिजिनाल लॉरेन्सो CLPचो स्पोक्स पर्सन आनी दुसरो आमचो इंडिपेंडंट MLA विजय सरदेसाय 2 क्रिमिनल केसी घातल्या. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान पुलीस सदांच इन्वॉल्व जाले फातर मारपाक पुलिसेचे जीपीचेर दिसता हें डायरेक्शन दिल्लें पर्येकारान तांकां अशें अशें करचें म्हणून कित्याक हे दोनूय आमदार एसेंब्लीन बरेच नेटान उलयता आनी सरकाराचेर विरोध उलयता आनी म्हणून म्हाका दिसता गोंयांत चल्ल्या ती हुकुमशाही चल्ल्या पर्येकाराची आनी तुमकां तर इतली भीती आसा ते आमदार एसेंब्लीन उलयतले म्हणून म्हाका दिसता तुमी कितें वायट करता म्हणून. तशेंच तर अशें चोरून तर फुडें गेल्यार म्हाका दिसता सेंट्रल इंटरवेन्शन जातलें राष्ट्रपती शासन पडूंक शकता गोंयांत. TM इज मिसयुजींग पुलीस इन गोवा फॉर पॉलिटिकल एंड्स. ते सगळे शो जातालो थिंग पुलीस येयले आमची केस रजिस्टर जाताय आमी पुलिसांचे फातर मार म्हणून पावलो आनी फातर मारपाक हांवें केन्ना आज पर्रीकराचे देखून रागान फातर मारलो ना. तांकां इन्स्ट्रक्शन येयलें पर्रीकराकडच्यान एक्चुली फातर मारूंक जाय जाल्यार पर्रीकराचें हांवें तेजी मारलो ना. एसेंब्ली पळय ती आमकां एग्जाम न्ही ती हायेस्ट क्वेश्चन हांवें आनी विजय सरदेसान घायलें मातशें ओवराक काडला. हांवें पुलिसांक सांगिल्लें प्रॉब्लम ना बंद करया एकूच काम कर सगळ्यांक बंद कर आनी तो भिलो आहा की आमी जायते तेगे एक्सपोज करतले म्हूण आनी तो कित तो दाखयतले म्हूण तो भिलो आहा म्हूण हें करता. Goa union journalists have condemned the statement done by Chief Minister Manohar Parrikar on media by wearing black strap. They requested the Chief Minister should take back their words and apologize to them. Yashwant Parab reports from Panjim. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि पत्रकारांबद्दल जे कितें आक्षेपार्ह विधान केल्लें गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या वतीन काळ्यो फिती लावन निषेध करपाचो निर्णय घेतलेलो. सगळ्या पत्रकारांनी काळे फीत लावन मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचो निषेध केलो. जर कोणाक पत्रकारां कसलीच तक्रार आसत जाल्यार त्या संदर्भात तक्रार करण्याचे वेगवेगळे फोरम आसात. आमची मुख्यमंत्र्या बरोबर गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेची आता एक बैठकूय जाली. आमी रिक्वेस्ट केला मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी आपले हे विधान फाटी घेवचें दिलगिरी व्यक्त करची. Let's take a short commercial break. Stay tuned. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट शेरवानी कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014
or 9405166141. Mallikarjun Caterer. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्या नितळसाणेन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो दिल या साथी चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। Welcome back. PWD Minister Sudhin Davlikar on Sunday disclosed that the BJP-led government has proposed about 6 major road networks estimated at a cost of 1100 crore rupees, which will be funded by the central government. He was speaking after laying foundation stone for the construction of 20 MLD sewage treatment plant at Kante Baina with estimated cost of 47.30 crore rupees. Power Minister Milind Naik, Vasco MLA Carlos Almeida, Mormugao Municipal Council Chairperson Sumita Usgaonkar and other dignitaries were present. Kiran Borkar reports from Vasco. Sewerage system in Mormugao Taluka जी आसा ती पिड्ड्यार जाल्ली आसा पयले फावट बरोबर एका वर्सा पयलीं we have decided to have a system CTEC technology. 300 crore works is only for Mormugao Taluka. And the water which will come from Sangay 100 MLD, 1400 MLD pipeline is completed up to Margao. Margao to Verna pipeline work is going on, and from Verna to Mormugao pipeline work is going on, which is 1000 mm dia. दोन मोठे पंप साळावलेक बसून पयर जवळजवळ 20 दिसा पयलीं दुसरो पंप आनी ताचे पयलीं 1 म्हयने पयलीं एक पंप आमी कार्यान्वीत केलो आनी तुमकां एक्स्ट्रा 15 MLD उदक सध्या आमी दिता. आतां आमचो प्रॉब्लेम इतलो जाला की आमचे कडेन उदक ना आनी स्टोर कॅपॅसिटी करपाक Mormugaoक आमचे कडेन टाकयो ना. एकूच टाकी आशिल्ली ती आमी ताजीय गजाल सांगता. हे टेंडर आमी काडून नाशिल्ले, हांवें काडनाशिल्ले तेन्ना मिलिंदूय नाशिल्लो आनी कार्लोसूय नाशिल्लो. टेंडरां काडली, एक्विजिशन ना, टाकी बांदली, टाकीक पायपलायन व्हरपाक मेळना अशी परिस्थिती करून दवरिल्ली. आणि त्या खातीर सरकार आयल्या नंतर ह्यो सगळ्या गोष्टीचो सारासार विचार करून बाब कार्लोसान स्वता वचून NOC घेवन आमी टाकी कार्यान्वीत केल्या.
जाले ताका 4 महिने झाले आणि त्या खातीरूच आज 5000 क्युबिक मीटर ग्राउंड लेवल रिजर्वायर विच इज 5 MLD. आता दोन गोष्टी विचार NRW नॉन रेव्हेन्यू वॉटर तुमकां खबरूच आसचें ना सध्या गोंयांत आमी 469 MLD उदा मॅन्युफॅक्चर करता. गोंयचें पॉप्युलेशन आसा जवळ जवळ 14 लाख. युनियन मिनिस्ट्रीचे नॉर्म्स इन रुरल एरिया इट इज 65 liters per person. In urban area it is 150 liters per person. I am proud to say Goa is the only state who gives filtered tap water, metered water to every citizen of Goa. Free medical checkup camp was conducted at Sri Sai Baba Temple at Dandachivani. Dr. Kurgaonkar and his team examined the local residents of that area. Many people gave good participation for this camp. Vinod Mehta reports from Pernem. विनंती करतो निदान समाजकार्य आणि त्याशिवाय पुढच्या वेळी जास्त मोठ्या प्रमाणात हा मेडिकल कॅम्प करावा असेल कारण सरकारतर्फे एक मोबाईल कॅम्पची एक विशेष कार्यक्रम आहे आणि त्या मोबाईल कॅम्पतर्फे इव्हन सोनोग्राफी एक्सरे वगैरे सर्व उपलब्ध आहे. ते मोबाईल व्हॅन येते इकडे सर्व प्रकारचे डॉक्टर्स असतात. सो तो एक अरेंज करावा असं डॉक्टरांकडे जायची इच्छा असते पण जाता येत नाही. बऱ्याच जणांना कसं असतं की कुठे जाणार वगैरे असं वाटत असतं त्यामुळे ते जात नाही. तर त्यांना इथे या ठिकाणी गावात अशा छोट्याशा गावात त्या ठिकाणी जर सेवा मिळाली तर त्याचा साईबाबांच्या एक कृपेने आणि डॉक्टरांच्या आशीर्वादाने त्यांना एक लाभ मिळावा या हेतूनच या ठिकाणी हे आरोग्य शिबिर केलेलं आहे. Before we wind up, here's the recap of the headlines. Budget session of Goa Assembly began on Monday by address of Governor Bharat Veer Vanchu. Newly built 100-bedded ESI hospital at Margao inaugurated at the hands of Oscar Fernandez. Goa Mining People's Forum threatened to intensify their agitation if proper decision is not taken on mining by March 15th. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.